ভালো মন্দ বেশি খাইছে ভারী আমার থাকে তো তুই যেতে পারিস এইଠି ପଡିକି ମରୁଥା ରାତି ପାଇବାକୁ ବିଲୁଆ କୁକୁର ଖାଇ ସଫା କରିଦେବେ ଥିବ ମାଂସ ନା ବାଜିବ ଓଳିସି ସପନରେ ଏ ଭାଇ ସପନ ମତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ଟିକେ ଭୁକିଆ କାମ କରିଦେବି ଭାଇ এইଠି ପଡିଥା खसी बढ़िया कलिंग राज्य को कलिंग राज्य धनागर को खसी बोलला पुत्र सगर महाराज कलिंग ध्वजा पकड़ रानी मां वसुदेव पकड़ এই সুযোগে মুটে ধন রত্ন মারি নেবে ভালো ঘর দেখি ঝিওটাকে বাহা দেবী এইটি পড়িকি মরু থা अरे ये तो होची सान राजकुमार सपन ये जदि मरी जाए तेबे मु राजा हस्तर पूजा पाइबी केमिति ना ना मु जाउची सपन को बंचाई देबी रास्ता मध्य अरे मु कौन पचारू शुभ ना कि कौन याको तो किए मारे पके भगवान ये पिलाटी बची पिला को कौन करी एमती अवस्था मुझे छाड़ी जीवी ना या नहीं जीवी या आश्रम को नहीं जीवी मुझे या भल करी Rusula,
କିଛି ଖାଇନି। ଭୋକରେ ପେଟ ମୋର ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ପର ହେଇଯାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପରମାନେ ଛାଏ ଛାଏ ଆପଣାରେ ହେଇଯାନ୍ତି। ଜୀବନରେ କେବେ କାହାଠାରେ ହାତ ପାତି ମାଗିନି। ଆଜି କେମିତି ମାଗିବି ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଗଣ୍ଡାଏ ନ ଖାଇବି ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ବଞ୍ଚିବିନି ଆଉ। ନା, ଏଇ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାବୁ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗିବି, କଳି କରିବି। ବାବୁ, ମା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାଙ୍ଗାଳ ଭିକାରୀଟିଏ ମା। 3 ଦିନ ଧରି କିଛି ଖାଇନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୟା କରିବେ କିଛି ଦାନ କଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି ମା। ତା ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ମତେ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ ମା। ଏ ଭିକାରୀକୁ କିଛି ଗଣ୍ଡାଏ ଦାନ କରନ୍ତୁ ମା। ଏ ମା, ଆପଣମାନେ ଅନେକ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦାନ ଦେଇନଥିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରମାୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମୋ ଭଳି ଦୁର୍ଦିନ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପୁଅ ଜୀବନରେ କେବେ ନ ଆସୁ, କେବେ ନ ଆସୁ। ଦେଖ
भिक्षा मागी मागी मु अरण्य मध्य पहुँची गली भूखरे पाद मोर आउ चालू ना प्रचंड खरा ना चाहूँगी यही वृक्ष मूल किसी समय विश्राम करी तापर पाख झरणार पानी बुंदाई अनेक बाट मत चलने पड़ो अनेक बाट मत चलने पड़ो ये जीवनटा एक भसा बादल एफाके अंधार से पाखे आलुओ छाई आलुअर मेल अनेक बाट मत चलने पड़ो किए तुम्हें मु मध्य सही कथा पचारे किए तुम्हें भितरे कांदुछि उपरे हसुछि एई मोर परिचय मरी मु सारिछि एबे भी करूछि बंचिबार अभिनय तम कथा अर्थ मु किछि बुझी पारिलिनी किछि बुझी पारिबनी जानिबाकु चाहुछ ना मु किए ताहले सुन दिने मु थिली कलिंग राज्यर बड़ राजकुमार ना मोर तपन हेले हे समय चक्र निष्पेषित हे मु आज पथर भिकारी कंगाळाटिए मु दियो मते किछि खाइबाकु दियो तम ना कौन किए तमे मु हेउछि कांचनगर राजकन्या नाम मोर श्रावणी आसिथिली शिकारकु शिकार तो पाइली तुमकु सामान्य तमे कोन मते शिकार करिवो मुहे तो कोन एमिति शिकार भाग्य रे थिले मिले हेले तुम कथा अर्थ मुझे किसी बुझी पारुनी तुम कथा शुणी मत भीषण भय लगुଛି एथरे भय करिबारे कोन अछि देखो युवक मु तुमको प्रथम देखारे भल पाई बसी ना 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 तमे से भूल करना देखो देखो श्रावणी এইটা হচ্ছে জীবন সৌদা কথা এটি অঙ্ক কচি মারি ধরে ভুল হয়ে গেলে সারা জীবন পস্তাইবাকু পড়িব তাছাড়া তবে তবে তো রাজকুমারী ঘরে তোমার বাপা মা আত্মীয় স্বজন কেতে কি অଛନ୍ତି সেমানে তোমাকে নেই কেতে স্বপ্ন দেখিথিবে রাইজরু পক্ষে রাজ ঘোড়া চড়ি রাজকুমার আসিব আর তাহারি পিঠিরে বসি সেই রাইজকু নেই যাব মত ভিকারিটি মতে বাহাই তবে কৌ সুখ পাইব ए दुनिया रे मु पूरा पूरी एका ना छंती मोर बापा ना छंती मोर मां पिलाटी काल छाड़ी से माने मते पर पारी की चली जाई छन देखो देखो रे समस्ते कि अपूर्व संयोग ये समस्ते थाई मोर केही नहंती आ सतरे तो मोर केही नहंती ए श्रावणी प्रकृति तमे जदि प्रथम देखारू मते भल पाइथा प्रकृति तमे जदि मते विवाह करने को चाहूछ सतरे जदि तुमर केही नहंती मन दुख करो ना तुम भल पाइबा को मो पादरे आड़ी देबिनी मु तुम प्रस्ताव रे राजी तेबे ठीक अछि एई मां वन दुर्गा को साक्षी रखी आउ ए दशदी कपाळ को साक्षी रखी पिंधिथिबा माळ दे तुमको स्वामी रूपे ग्रहण करूची श्रावणी
ଆଜକୁ 3 ଦିନ ଧରି ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି। ଭୋକରେ ପେଟ ମୋର ଆଉଟୁ ପାଉଟ ହେଲାନି। ଏ ଚାଲ ନା କ'ଣ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ଚାଲ ଶ୍ରାବଣୀ।